আল্লাহ পাকের তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, আসতে পারেন নাই। আর যারা আসতেছেন ইনশাআল্লাহ আজকের এই পবিত্র জুমার দিনে আমরা মসজিদে এসে নামাজ পড়তে পেরেছি, এই জন্য আল্লাহকে শুকরিয়া জানাই। সময় অত্যন্ত কম, আমি 2-4 মিনিট বাস আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের উপরে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে সেটা হলো আমাদের ঈমান। ঈমান এমন একটা জিনিস যেটা শুধু আমি যদি বলি আমি ইমানদার বা আমি মুসলমান, আই এম মুসলিম, এটা এত সহজ না। মুসলমানের ঘরে হইলে যে আমি মুসলমান তা নয়। ঈমান আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস, আনুগত্য এবং সেই অনুযায়ী আমল করা, ওই অনুযায়ী চলা, জীবনকে পরিচালনা করার নাম ঈমান। একজন ডাক্তারের ছেলে কখনো ডাক্তার হয় না, ডাক্তারি পড়তে হয়। এই জন্য মুসলমানের ঘরে জন্ম হইলেই মুসলমান হওয়া যায় না, মুসলমানিত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হয়। আর এই আমলের প্রথম মুসলমানিতে ঢুকতে হলে আমাদেরকে পড়তে হয় আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করতে হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস এবং তার পথ অনুসরণ করে চলতে হয়। এই জন্য আমরা সবাই কলমা তাইয়্যিবা পড়ে মুসলমান হই। কলমা তাইয়্যিবার প্রথম অংশে আল্লাহকে এবং দ্বিতীয় অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, তার আনুগত্যকে বিশ্বাস এবং ওটা অনুযায়ী আমল করার জন্য চেষ্টা করা হয়। সেটা কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই আমি মুখে পড়লাম, এই মুখে পড়াটা আমার ঈমান আনা হলো। মাত্র আমি ঢুকলাম আমার রাস্তায়, মুসলমানের রাস্তায়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কিন্তু মুখে সবাই বলতে পারে, যে কোনো ইনসান, যে কোনো হিউম্যান মুখে বলতে পারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে খ্রিস্টান হোক, হিন্দু হোক, অন্য জাতি হোক, কাফের হোক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একদম সহজ। বললাম, এটা মাত্র প্রবেশ। কিন্তু এরপরে এটাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললাম, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহই একমাত্র মাবুদ। আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, এটা আমি মুখে বললাম আল্লাহ একমাত্র এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। এটা শুধু মুখে জিহ্বা দিয়ে বলছি। এরপরে দ্বিতীয় শর্ত হলো এটারে আমার অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে হবে। অন্তর থেকে বিশ্বাস করলে তাইলে দ্বিতীয় ধাপ আমি আগাইলাম। মুখে বললাম, অন্তর বিশ্বাস করলাম, কিন্তু আমি এখনো মুসলমান হইনি। হবে দুইটা ধাপ পেলাম। আরো একটা ধাপ আছে, সেটা হলো এই যে মুখে বললাম, অন্তরে বিশ্বাস করলাম, এরপরে সেই অনুযায়ী আমাকে আমল করে দেখাইতে হবে, আমল করতে হবে। আমলের ক্ষেত্রে জায়গা যত ঝামেলা। মুখে বলা সহজ, বা বলিও দিলাম আমি অন্তর বিশ্বাস করি, আল্লাহও মানি, রাসূলও মানি, কিন্তু যখনই আমার ওই আল্লাহ রাসূল যে কর্ম করতে বলছে, করতে বলা হয়, তখন দেখা যায় সেখানে আমার করে বসে। আল্লাহ রাসূল বলছে মিথ্যা বলিও না, আমি মিথ্যা বলি। আল্লাহ রাসূল বলছে ঘুষ খাইও না, আমি ঘুষ খাই। হারাম পথে যাইও না, যাই। আরেকজনের ঠকাইও না, ঠকাই। তাইলে আমার এই কলমা পড়া, বিশ্বাস করা কোনো কাজ আসবে না, আমার ঈমানের পূর্ণতা আসে না। আমাদের ঈমানের পূর্ণতা আসতে হলে আমাকে আমল করে দেখাতে হবে। আল্লাহর কোরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বা সুন্নাহ মোতাবেক যখন আমি মুখে স্বীকার করব, অন্তরে বিশ্বাস করব এবং ওই অনুযায়ী আমার জীবনকে আমি পরিচালিত করব, তাহলে একমাত্র আমার ঈমান পূর্ণাঙ্গতা পাইবে। না হলে ঈমানই পূর্ণাঙ্গতা পাই নাই, আমি মুসলমান কিভাবে দাবি করব? মুসলমান দাবি করতে হলে সর্বপ্রথম শর্ত হলো ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা আনতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা নিসা 136 আয়াতে বলছে,
या अय्युहल्लज़ीना आमानू आमिनू बिल्लाहि ওয়া রাসূলিহি। আল্লাহ বলছে, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আনুগত্য করো। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্য করো। শুধু তুমি জন্মসূত্রে মুসলমান হইয়া যদি মনে করো আমি মুসলমান, তাহলে তোমার সেটা মুসলমানিত্ব পূর্ণতা পায় নাই। তোমাকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যতা স্বীকার করতে হবে। এরপর আল্লাহ রাসূল বলছে, ঈমান হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, পরে আল্লাহ যখন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি বলছে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, আল ঈমানু আন তুমিনু বিল্লাহ ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়া তুমিনু বিল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি। এগুলো ঈমানের 7টা ব্রাঞ্চ আছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। এক সর্বপ্রথম হলো আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন, আল্লাহ রাসূলের উপর, মালায়েকা ও ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস করা, তাকদীরের ভালো মন্দের উপরে বিশ্বাস করা। এই 7টি থাকলে সেটা ঈমানের পূর্ণতা পাবে। ये 7 थिंग्स जब किसी ईमान बंदा के पास रहेगा तो उसका ईमान पक्का पुख्ता होगा। पहले कि अल्लाह को माना, अल्लाह रसूल को माना, उसका किताब को माना, उसका मलाइका फरिश्ता को माना, और अपना तकदीर का भलाई बुराई, इसको मानने का नाम है ईमान। इसमें से एक कम हो जाएगा तो ईमान पूर्णता नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा। এই 6টি জিনিসের যে কোনো একটি অস্বীকার করলে ঈমান শেষ। আবার ঈমানের উপর নিচ আছে। আপনি যখন ভালো কাজ করবেন, आप जब अच्छा काम करेगा तो ईमान और मजबूत होगा। आप जब बुरा काम करेगा तो ईमान डाउन होते चलेगा। जैसे बोला अल्लाह पाक बोल रहा है सूरा फातिहा 7 नंबर आयत में, जो अच्छा काम करता है उसका ईमान को और ज्यादा कर देता है, और जो गुनाह करता है उसको ईमान को कमजोर कर देता है। ईमान এবং আমল এই দুইটার সম্পর্ক আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন একজন মানুষ বেবিচার অথবা পাপ কাজে লিপ্ত হয় তখন তার ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা থাকে না। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं हदीस से, बोलता है जब मानुष पाप करता है, गुनाह करता है, तो उसको ईमान को कमजोर कर देता है। ये सही बुखारी मुस्लिम शरीफ में ये हदीस आया, बोला है गुनाह जब करता है सब ईमान कमजोर हो जाता है। ताई कोई बंदा बोलता है अंदर जब दिल अच्छा है तो मेरा ईमान है, ये बात सही नहीं है। दिल अच्छा है तो ईमान सही नहीं है। इस्लाम तब माने ना, हृदय ईमान हलो আমল। आप जब बोलते हैं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से भी और अपने दिल से भी बोला, ठीक है मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, तो मुंह से बोला, दिल से बोला, जब अमल नहीं करेगा, वो अमल नहीं करेगा तो आपका ईमान पूर्णांग नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए बोलते ये तीनों जरूरी है। ईमानदार होने के लिए अपना मुंह से भी बोलना है, अपना दिल से भी उसको मानना है, और आपने उसको अमल करके दिखाना है। जैसे कुरान में बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे मुआमला मुआखर करना है, बिजनेस करना है, सूद नहीं खाना, जो मना किया उससे दूर रहना, जो करने के लिए बोला वो करना, तो इसका नाम होगा ईमान। ईमान 70 लेयर है, 70 लेयर, 1 2 3 7 70 लेयर है। उसमें जो उसूल लेयर है वो लेयर बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सबसे बड़ा लेयर है।
उससे जो डाउन सबसे कम लेयर वो है, एक रास्ता में कोई कांटा पड़ा है, वो कांटा को उठा के साइड में फेंक देना, जैसे कोई दूसरा मखलूक को तकलीफ ना हो। ये सबसे छोटा एक लेयर है ईमान का, और बड़ा लेयर है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मतलब ये कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा है, ये आपका जो मुआमला मुआखरा, अब मखलूक को खिदमत करना और दुनिया के साथ कैसे चलना, ये चमरने के लिए बोल रहा है। सबसे जो छोटा अमल है वो है रास्ता में कुछ पड़ा कांटा, जैसे दूसरा बंदा को तकलीफ ना हो, वो उठा के बाहर फेंकते हैं, जैसे रास्ता क्लियर हो जाए, बंदा आराम से चल सकता है। नहीं तो किधर एक होल हो गया रास्ता में, बंदा गिर सकता है, उसमें कुछ दे के बंदा को उससे बचाना है। ऐसे छोटा छोटा बहुत काम होता है, जिसको बोलता है ये ईमान का जो 70 लेयर है, उसका लास्ट स्टेज है। उसका फर्स्ट स्टेज है अल्लाह को पूर्णांग विश्वास करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, और लास्ट स्टेज ये है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन सूरा इमरान और एक आयत में बोला, इस्लाम छाड़ा अन्य कोनो दिन ग्रहण करा হবে না। अल्लाह बोल रहा है सूरा इमरान में 85 आयत, तो बगैर इस्लाम दुनिया में जितना किताब है, जितना धर्म है, रिलीजन है, कुछ को एक्सेप्ट नहीं होगा बगैर इस्लाम। ये जो ईमानदार बंदा, उसका कब्र में, हशर में, मीजान में, सिरात में, सब जगह सिर्फ ईमान उसका साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। कब्र में जाओ, हशर में जाओ, मीजान में जाओ, सिरात में जाओ, जिधर जिसका ये 3 चीज पक्का पुख्ता हो गया, वो उसका साथ जाएगा। बाकी दुनिया का औलाद, परिवार, उसका धन दौलत, उसका कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह पाक আমাদেরকে गिबत से, तकब्बुरी से, घृणा से और दूसरों का गिनती ढूंढना, आपको आपका बोलते नहीं ढूंढना, दूसरे का ढूंढना है, ये सब से आपको बचना होगा। ये सब से बच के रहेगा तो हमारा ईमान प्यूरिफाई होगा, प्योर होगा, नहीं तो नहीं। अल्लाह पाक अभी टाइम नहीं है, तो अब अल्लाह पाक हम सबको ऐसे तौफीक दे जैसे हमारा ईमान को मुंह से बोलने, दिल से उसको मानना एवं उसका तरफ से अमल करने के सही बूझ दान करे। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।